Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra, asal dari SMP Islam At-Taqwiyah. Sudah siap ya Yogi ya? Insyaallah siap. Baik, pertanyaan pertama langsung saja, yaitu sambung surat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya, cukup ya. Pertanyaan yang kedua yaitu sambung ayat ya. Perhatikan pertanyaannya. Innal abrara lafi na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ya. Pertanyaan yang berikutnya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Surat apa? Al-Fajr. Ya, salah ya. Yang terakhir bacakan surat ya. At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Ya, cukup ya. Ya, sudah bagus Yogi tampilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya yaitu Anyelir Az-Zahra. Atas nama Ananda Anyelir Az-Zahra dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anyelir Az-Zahra, asal dari SMP Islam At-Taqwiyah. Ya, siap ya? Insyaallah siap. Ya, baik, langsung pertanyaan yang pertama yaitu sambung surat. Perhatikan. Fama a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan
sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Ya, cukup. Pertanyaan yang berikutnya yaitu sambung ayat. Perhatikan pertanyaannya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا Innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bi basira. Ya, cukup. Pertanyaan yang berikutnya yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Surat apa? Al-Fajr. Ya, jawabannya betul. Sekarang bacakan surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha. Ya, cukup ya. Shadaqallahul azim. Ya. Anyelir Az-Zahra ya. Dari mana? Dari SMP Islam At-Taqwiyah. Rumahnya di mana? Rumahnya di Watu Belah. Di Watu Belah ya, sudah bagus tampilnya. Cuma tadi ada sedikit kesalahan ya. Tadi dalam sambung ayat yang tadi saya bacakan itu pertanyaannya surat Al-Insyiqaq yang berbunyi wa amma man utiya kitabahu biyamini. Coba ulangi. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura innahu kana fi ahli. Nah, di sini salahnya ini. Ya. Fa amma man utiya itu nanti ada dua. Yang pertama kitabahu biyaminih, yang kedua wara'a zohri. Jadi setelah ila ahli masruro ada lagi wa amma man utiya kitabahu wara'a zohri. Itu yang kurang ya. Udah bagus ya, cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yaitu Nurul Izki Faradilah. Untuk peserta atas nama Nurul Izki Faradilah dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Izki Faradilah dari SMP Islam At-Taqwiyah Weru. Sudah siap ya? Insyaallah siap. Dengarkan pertanyaan yang pertama yaitu sambung surat. Saya bacakan akhir surat, nanti disambung dengan awal surat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u insyaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Udah cukup ya. Pertanyaan yang berikutnya yaitu sambung ayat. Dengarkan pertanyaannya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Dah cukup. Yang berikutnya yaitu tebak surat. Tebak suratnya surat apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. An-Nazi'at. Sudah, An-Nazi'at. Mau diralat? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Pertanyaan yang terakhir yaitu bacakan surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Ya, cukup. Yaitu pertanyaan sambung surat yang tadi saya bacakan, coba saya ulangi ya. Wa ma tasya'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tadi jawabannya apa? Surat apa tadi? Al-Insyiqaq. Idzas sama'un syaqqat. Yang betul itu surat Al-Infitor ya. Idzas sama'un fatarat. Nah, itu ya. Itu yang salah. Kemudian tadi pertanyaan sambung ayat yang tadi saya bacakan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Coba ulangi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta berikutnya yaitu Yati Arilia.
Untuk Ananda Yati Arilia dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Arilia dari Ponpes Darul Kiram. Yati Arilia, sudah siap ya? Insyaallah. Dengarkan. Pertanyaan yang pertama yaitu sambung surat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Cukup. Pertanyaan yang kedua, sambung ayat. Dengarkan. Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Ya, cukup. Pertanyaan yang ketiga yaitu tebak surat. Tebak surat apa yang saya bacakan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Al-Alaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Ya, cukup ya. Al-Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya yaitu Iqsa Abdul Syaril. Untuk Ananda Iqsa Abdul Syaril dipersilakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqsa Abdul Syafil Multajam dari SMP Cirebon United. Ya. Siap ya? Siap. Dengarkan langsung pertanyaan yang pertama. Tebak sambung surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idin na'imah. Ya, cukup. Pertanyaan yang berikutnya yaitu sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla
kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailu yawma idil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Dah cukup. Pertanyaan yang berikutnya yaitu tebak surat. Dengarkan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Surat apa? Surat Al-Infitor. Al-Infitor. Iya, betul ya. Terakhir bacakan surat Al-Infitor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'u fatarat wa idal kawakibu tasarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu buqsirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya yaitu Bayu Anggoro Putra. Untuk Ananda Bayu Anggoro Putra dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggoro Putra dari SDN 1 Karangwangi, Kecamatan Depok. Ya, siap ya, langsung Insya Allah, pertanyaan yang pertama. Sambung surat. Perhatikan pertanyaannya, ayatnya yang saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul kafaratul fajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ayat ya. Tadi sambung surat, sekarang sambung ayat. Nanti meneruskan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahikim mahtum. Ya, cukup ya. Yang terakhir tebak surat ya. Coba dengarkan pertanyaannya, tebak suratnya surat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis shakhah. Surat Abasa. Surat
Abasa. Iya, jawabannya betul. Bacakan surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ya, cukup ya. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari MTS Salafiyah Bode. Siap ya? Insyaallah siap. Ya, konsentrasi. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu sambung surat. Saya akan bacakan ayat terakhir lalu disambung dengan awal suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ya, cukup. Pertanyaan yang kedua yaitu sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khasyiya rabbah.
Pertanyaan yang berikutnya yaitu tebak surat. Ya. Tebak surat apa yang saya bacakan. Kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih. Surat An-Nazi'at. An-Nazi'at. Iya. Salah ya. Yang terakhir bacakan surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Iya, cukup ya, cukup. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaffas innahu laqaulu rasulin karim fi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Iya, cukup. Kemudian tebak surat. Tebak suratnya surat apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Surat Surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Jawabannya salah ya. Yang terakhir bacakan surat Al-Infitor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat wa idzan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dah, cukup ya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki dari SMP Bepalmi Ibin. Ya, langsung ya. Pertanyaan yang pertama sambung surat. Dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Pertanyaan yang kedua yaitu sambung ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Disambung ayatnya.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Yang ketiga yaitu tebak surat. Konsentrasi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Surat apa? Surat Ini ayat terakhir ini. Surat apa? Al-Fajr. Al-Fajr. Ya, jawabannya salah. Ya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu walal akhiratu khairu wa abqa. Sambung surat. Dengarkan pertanyaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza qtalu 'alan. Cukup ya. Jawabannya salah ya. Yang kedua, perhatikan lagi. Sambung ayat ya. Khuliqa mim ma'in dafiqu. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu tebak surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Al-Humazah. Ya, jawabannya kurang tepat ya. Yang terakhir bacakan surat Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabul insanu innaka kadihum ila rabbika kadhan famulaki. Cukup ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Raffi Frianto dari sekolah SMP Cirebon United. Siap ya? Insyaallah. Langsung saja pertanyaan pertama, sambung surat. Dengarkan bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Ya, cukup. Yang berikutnya sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Ya, cukup. Sekarang tebak surat ya. Dengarkan pertanyaannya. Tebak surat apa yang saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Al-Insyiqaq. Coba dibaca surat ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu idza mabtalahu rabbuhu إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Ya, cukup. Baca surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاكب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. Ya, cukup. Ya, bagus penampilannya ya. Tidak perlu saya komentar lagi. Cukup. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Akila, saya dari MTS Negeri 4 Cirebon. Langsung ya, siap. Konsentrasi ya. Dengarkan pertanyaannya kemudian jawab dengan tepat. Sambung surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul kafaratul fajarah. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diulang, lanjut nanti barangkali nyambung nantinya. Dari yang saya baca dibaca dulu boleh, kemudian diteruskan biar nggak kagok barangkali. Yang tadi itu ulaika dibaca dulu boleh, atau langsung ke jawaban boleh. Ulaika humul kafaratul fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyr. Wasyaf'i wal watar wal laili idza yasr. Ya, cukup. Pertanyaan yang kedua yaitu sambung ayat ya. Dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru may yakhshaha. Ya, cukup. Pertanyaan yang berikutnya yaitu tebak surat. Dengarkan. Tebak surat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal tukadzibuna biddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah. Ya, cukup ya. Jawabannya betul. Cuma yang menjadi catatan itu kira-kira agak tartil lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Swerman. Saya dari MTS Negeri 4 Cirebon. Siap ya? Insya Allah siap. Ya, konsentrasi, dengarkan pertanyaannya. Ini sambung surat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ya, cukup. Sekarang sambung ayat. Sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Fala uqsimu bil hunnas al jawaril kunnas
والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Ya, cukup ya. Yang berikutnya yaitu tebak surat. Tebak surat yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Surat apa itu? Quran surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ya, yang terakhir. Betul jawabannya ya, yang terakhir bacakan surat Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Ya, baik, cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Nurayani dari MTS Negeri 4 Cirebon. Siap ya? Insya Allah Langsung siap. saja. Pertanyaan pertama yaitu sambung surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya, cukup. Pertanyaan yang kedua, sambung ayat. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idzil lil muqadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, cukup. Pertanyaan yang berikutnya yaitu tebak surat. Tebak suratnya yang saya bacakan surat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utilal insanu ma akfarah. At-Takwir. Jawabannya At-Takwir. Ya, jawabannya salah ya. Yang terakhir, tolong bacakan surat Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul uhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa
أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ya, cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Naili Najah dari MTS Negeri 4 Cirebon. Ya, siap ya. Langsung pertanyaan yang pertama, sambung surat, dengarkan bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utun. Ya, cukup. Yang kedua pertanyaannya sambung ayat, dengarkan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Alladzi lam yukhlaqu mithluha fil bilad. Wa tamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna dil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Wa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Ya, cukup. Sekarang tebak surat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man wattaqa. Surat apa itu? Al-Lail. 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 Ya, jawabannya betul. Bacakan surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqad dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Iya, cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhafu uqbaha. Pertanyaan yang berikutnya, awas. Sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka
إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهرك فسوف يدعو صبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. Ya, cukup. Pertanyaan berikutnya yaitu tebak surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Al-insyiqaq. 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 Ya, jawabannya salah ya. Ya, baik, yang terakhir bacakan surat Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Janitra Putri dari MTS Negeri 4 Cirebon. Dengarkan bunyi ayatnya. Sambung surat pertanyaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ya, cukup. Pertanyaan yang kedua adalah sambung ayat. Dengarkan juga pertanyaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal 'araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im tusqa min rahiqim makhtum. Ya, cukup ya. Pertanyaan berikutnya yaitu tebak surat. Suratnya tebak ya. Saya akan bacakan di sini akhir surat, nanti tebak surat apa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. At-Takwir.
Takwir. Takwir, betul sekali jawabannya. Bacakan surat Al-Infitor. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Infitor. Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu tatarat wa idza al-biharu fujirat wa idza al-quburu bu'thirat wa idza al-mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin wa idza al-quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ya, cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.